आम्भमानଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା प्रिय प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଗ୍ରह अशांति तुम प्रत्येक प्रति वर्ती रहू आमीन। आसतु आज दिन निमंते अर्थात धर्म गुरुवार सकाशे जयलुम पंजिकार दिया जाइथिबा उपदेश पाठ आम माने सुनिबा जा लेखा जाए करंतीय मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर प्रथम पत्र बा प्रथम करंतीय तार 10 अध्याय प्रथम करंतीय 10 पर्व तार 16 एवं 17 पद। प्रथम करंतीय 10 पर्व 16 एवं 17 पद देखो एपरी लिखा जाए जो आशीर्वाद पात्र को आम्भे माने आशीर्वाद करू ताहाकि कृष्णଙ୍କ रक्तर सहभागिता नुहे जो रोटी आम्भे माने भांगू ताहाकि कृष्णଙ୍କ शरीरर सहभागिता नुहे कारण रोटी एक हेबारु आम्भे माने अनेक हेले हैं एक शरीर स्वरूप जेणु आम्भे माने समस्ते सही एक रोटीर अंशी ये जाए प्रभु वाक्य बुझिया पाई आम समस्त को आशीर्वाद बसिजा प्रभुकर महानमर धन्यवाद हो प्रभु आम दुख भोग सप्ताह आम कहीपु होली वीक पवित्र सप्ताह मध्य बढ़ई आनी आज धर्म गुरुवार दिन एकत्रित होकर पुत्रंकर रक्त मांसर सहभागी हेबा निमंते अवकाश देवा जाउछंती आ एति निमंते जो वाक्य आम मान निमंते दत्त होइछि आसंतु ताहा ज्ञात हेबा पाई बुझिया पाई ईश्वर चरण निकट समर्पित हेबा प्रार्थना करिबा। प्रभु आम मानकर चक्षु खोली दियो वाक्य माध्यम जेपरी तुमको देखी पारि प्रभु मानकर कर्ण खोली दियो वाक्य माध्यम जेपरी तुमर रब को सुनी पारि प्रभु आम मानकर मुख खोली दियो जो वाक्य आम शुणु अन्य निकटरे मध्य साक्ष्य दे कहि पारि प्रभु आम हृदय खोली दियो एई हृदय मध्य जो प्रस्तरमय हृदय नहीं आम बंचुछु बंद कर मांसमय हृदय नहीं तुम वाक्य संचय कर एक परिवर्तन जीवन काटि पारि तुम वाक्य बुझिया पाए तुम पवित्र आत्मा को चालना हम समस्त को दान कर जीसु नाम रे मांगु आमेन। प्रिय माने आज होची मर्डी थर्सडे आमे कहू ओडिया रे धर्म गुरुवार एक धार्मिक व्यक्तिर गुरुवार आमे कहि पार जणे धार्मिक व्यक्ति जाको आमे जीसु बोली कहू आ तांको मध्य आमे प्रभु बोली कहू आ सेति पाई आज कहा जाए लॉर्ड्स डिनर डे प्रभुकर रात्र भोज दिन किंतु केतेक पाई ए दिन भिन्न प्रकार थिला पितरों थिला डिनाइल डे जीसु को अस्वीकार करिवार दिन थिला इस्कारियोत यहूदा पाई ए दिन थिला डबल क्रॉसिंग डे अर्थात दुई पक्षर सेवक सदृश ईश्वर पाई गोटे पटे थिला तत्सहित जीसु को बिकिबा पाई 30 कोटी मुद्रा ते जीसु को बिकिबा पाई मध्य से प्रतारित होइतिला तबे डबल क्रॉस एपटे मध्य अछि सेपटे मध्य अछि आ सेति पाई हम कहि पारु इस्राएल यहूदा पाई डबल क्रॉसिंग डे दिन थिला आ अनेक कहंती एई जो प्रभु भोज तार महत्व को नै पांचटी महत्व विषय रही कहीं आम प्रभु भोज प्रभुकर रक्त मांसर सहभागी हो पांचटी विषय प्रथम विषय व्हाई वी टेक पार्टेक इन लॉर्ड्स मील कहीं आम प्रभुकर रक्त मांसर सहभागी हो प्रभु भोजर
ବର୍ଷୀ ହଉ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, it's a day for communion বা କମେମୋରେସନ ଆମେ କହିବା। କମେମୋରେସନ ଅର୍ଥାৎ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ନେଉଛୁ। କଣ ସ୍ମରଣ କରିବୁ? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই জগତରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆପଣା ଶରୀରକୁ ଓ ନିଜର ରକ୍ତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ। ଆଉ ସେ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ନିଦର୍ଶନ ସ୍ୱରୂପ ନିଜର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଦିବସରେ ଗୁରୁବାର ରାତି ଦିନ ବା ରାତିରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜର ରକ୍ତ ଆଉ ଶରୀରର ଅଂଶ କରାଇ ରୋଟି ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ତେବେ ସେ ସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ। ତେବେ ଆଜିର ଦିବସ ଇଟ୍ସ ଏ ଡେ ଅଫ୍ କମେମୋରେସନ, ସ୍ମରଣ କରିବା ଦିବସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଇଟ୍ସ ଏ ଡେ ଅଫ୍ କଭେଣ୍ଟାଲ ରିଲେସନସିପ বা ନିୟମର ସମ୍ପର୍କ। ତେବେ ଆମେ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲୁ। ପୁରାତନ ନିୟମରେ କଣ ଥିଲା? ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ଅପରାଧ କରେ ତେବେ ସେ ପଶୁ ବଳି ନେଇ ତାର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ ହୁଏ। এই ପ୍ରଥା ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ପ୍ରତିପାଦିତ କଲେ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଥିବା ଲାଗି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ନିମନ୍ତେ ଜଣେ ମଣିଷ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପରାଧକୁ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଆଉ ତାହା ଦେଇ ହିଁ ଜଗତର ପରିତ୍ରାଣ ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମଣିଷ ପାଇଁ ମଣିଷ ଦାୟୀ ହେଲେ, ମଣିଷ ବଳି ହେଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ ବଳି ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରନ୍ତି ଆଉ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଇଟ୍ସ ଏ ଡେ ଅଫ୍ କଲେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିୟନ। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ହଉଛି ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ପାଇବାର ଦିନ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ସେହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ନିଅନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ସହଭାଗିତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମାନ ଘଟଣା ଯୀଶୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ 12 ଜଣ 120 ଜଣ ହେଲେ, ଯୋଉମାନେ କି ଅପର କୋଠରୀରେ ରହିଲେ। ବଢି ବଢି ଯାଉଛନ୍ତି। 12 ରୁ 120 ଗୋଟେ ଶୂନ ମିଶି ଯାଉଛି। ଏପରି ଅନେକ ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ତେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ସହଭାଗିତା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସର ଅଂଶୀ ଆମେ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭୁକ୍ତ ହଉଛୁ, ଗୋଟିଏ ସହଭାଗିତାର ଭୁକ୍ତ ହଉଛୁ। ତେବେ ଗୀତର ରଚକ ଯେପରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଇଲୁ, ଆମେ ରକ୍ତକୃତ ତାଙ୍କ ରକ୍ତେ ଧୌତ ଯୀଶୁଙ୍କ ଅମୂଲ୍ୟ ରକ୍ତରେ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ମେଷ ଗୋଟିଏ ପଲର। ଆମେ ସବୁ ମେଷ ଗୋଟିଏ ପଲର। ତେବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ପଲର ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଲର ସେ ଆମର ପାଳକ, ଆଉ ଆମେ ପଲର ଅଂଶୀ ହେବା ପାଇଁ, ମେଷ ହେବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ସହଭାଗୀ ହେବୁ ନାହିଁ, ଅନେକ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି, କି ସେମାନଙ୍କର କଣ ଦୁର୍ବଳତା ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଅପରାଧ କରିଛନ୍ତି, ମନ୍ଦତା ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହେଉନାହାନ୍ତି, ମନେ ରଖୁ ଯେ ଆମେ ଖୁଆଡ଼ର ବାହାରେ ଅଛୁ। ଆମେ ପଲ ବା ଗୋଠରେ ନାହୁଁ। ଇଟ୍ସ ଏ କଲେକ୍ଟିଭ କମ୍ୟୁନିୟନ। ସବୁ ମିଶିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନ, ଏପରି ଏକ ଦିନ, ଯୀଶୁ ଯେକୌଣସି ତାଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ମନର ଲୋକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଏକ ସହଭାଗିତା ପାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ସେଇ ଦିନ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଇଟ୍ସ ଏ ଡେ ଅଫ କରେକ୍ସନ। এই দিন হচ্ছে সংশোধনর দিন। যদি মু প্রভুঙ্ক ঠারু দূরকু চালি যাইছি, প্রভুঙ্কর নিকটবর্তী হবার দিন আজ অটে। যদি মু মোর পড়োশী, নিজর বন্ধু, জ্ঞাতি বর্গ সহিত মোর কিছু বিদ্রোহ কি সংঘর্ষ অছি, কি মনোমালিনতা অছি, আজি দিন হচ্ছে এক মহত্বপূর্ণ দিন। মোর দোষকু সংশোধন করি সম্পর্ককু পুনর্স্থাপন করিবা দিন অটে। আর সেপাই আমি প্রভু ভোজ পরে কোন করু, সালাম করু। ମୁଁ ଅନେକ ସମୟରେ କହିବି। ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ଇଟ୍ସ ଏ ଡେ ଅଫ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ମିଲ୍ସ ଡେ। କ୍ରାଇଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଡ ମିଲ୍ସ ଅର୍ଥାৎ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବା।
जीशु जेपरी व्यक्तित्व जीशुଙ୍କର जेपरी जीवन थिला सेही जीवन आमे निजे ग्रहण करिबा तबे जीशु ख्रीष्टଙ୍କର रक्त आ मांसर अंश हेबार अर्थ होची से जेपरी पवित्र थिले सेपरी निजको पवित्र करी गठन करिबा तेणु आजिर शास्त्रांश देई कहिबा पाई चाहे प्रथम करंतिय 10 पर्व तार 16 आ 17 पद देई कहिबा पाई चाहे द पावर ऑफ गॉड्स मिथ द पावर ऑफ गॉड्स मिथ अर्थात ईश्वरଙ୍କର भोजर शक्ति तबे आमे प्रभु भोज नउछु जे कोन शक्ति अछि से प्रभु भोजरे प्रभुଙ୍କର से रक्त मांसर अंश हेबा द्वारा ता महत्व आमे ज्ञान करबा तबे आजि मु कहिली से डे ऑफ सेल्फ इवैल्यूएशन आत्म समीक्षा आत्म परीक्षा करिवार दिन आ आजिर दिवस होची ए डे ऑफ डेडिकेशन ए डे ऑफ डिसिप्लिन ए डे ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन आजिर दिन होची एक समर्पण दिन निजको प्रभु ठारे समर्पण करिबा आजिर दिन होची गोटे श्रृंखला मध्ये आसीबा मंडलीर बाहरे अछु किछि अपराध करिछु आमे श्रृंखला मध्यको आसीबार दिन आ मध्य इट्स अ डे ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करिबार दिन जे यीशु मो जीवन रे वास करूछंती मो जीवन दे यीशु को प्रतिफलन करिबार दिन आछि अटे तेणु जो प्रभुଙ୍କର रक्त मांस वा भोजर आमे अंशी हेबा को जाउछु इट हैज ग्रेट पावर तार कोन बडे शक्ति अछि से तीनोटी शक्ति मु कहिबा पाई चाहे प्रथम शक्ति आउ एई विषय यीशुଙ୍କର रक्त बा यीशुଙ୍କର शरीर जो माने ग्रहण करती तांको जीवन रे तीनोटी मिराकल हुए फर्स्ट मिराकल कोन हुए फॉरगिवनेस of sins forgiveness of sins अर्थात पाप गुड़िकर क्षमा प्राप्त होती जेतेबेले पर्यंत आमे यीशु ख्रीष्टकर रक्त मांसर सहभागी हेई पारिना हु वी आर डिपार्टेड फ्रॉम गॉड ईश्वर को ठारू आमे पृथकीकृत हेछु अलग हेछु आमे मिसिनो जेतेबेले पर्यंत आमे ताकर रक्त मांस नेइनु प्रभु बोधरंशी हेनु सेतेबेले पर्यंत आमे अलगा अछु प्रभुଙ୍କର निकटवर्ती हेनु तांकर जीवन आम जीवन सहित जड़ित होई नै सेति पई प्रथम कथा फॉरगिवनेस ऑफ सिन अर्थात पाप गुड़िकर क्षमा पाइबार आश्चर्य जेतेबेले आमे 16 पदर प्रथम अंश देखु जो आशीर्वादर पात्र को आमे माने आशीर्वाद करू ताकि ख्रीष्टଙ୍କର रक्तर सहभागिता नुहे तो एटा होची आशीर्वादर पात्र आ बालक अभिषिक्त व्यक्ति ताको आशीर्वाद करंती आ एहा ख्रीष्टଙ୍କର रक्तर सहभागिता अटे बोली तो प्रिय माने पृथ्वीर कौनसी ईश्वर से माने पाप क्षमा दे पारंती नहीं they never ever declare that you are forgiven केही मध्य कौनसी ईश्वर एपरि अधिकार प्राप्त नहंती जे से आपण मानकु क्षमा देबे किंतु यीशु निजे क्षमा प्रदान करंती आ ता केवल संभव तांकर रक्त मांसर अंशी हेबा द्वारा तो कहा जाए दिस इज द मील ऑफ ब्लेसिंग ए मील ऑफ डेलिवरेंस ए होची एक मुक्ति पाइबार खाद्य भोजन मुक्ति पाइबा किपरि मुक्ति ए घटना मने पकई दिए आमार को यात्रा पुस्तकर कथा क्यों मुक्ति कथा जो मुक्ति इस्राएल गोष्ठी मिस्र देशरु प्राप्त होइथिले यीशु ख्रीष्ट जो भोज प्रस्तुत करिथिले से आमे जेतेबेले पढिलु प्रथम पाठ जोहन तार 13 पर्व अध्ययन करू आ सेठी यीशु ताको रात्र भोज पालन करछथि केबे लेखा जाय निस्तार पर्व हेबा पूर्वरु यीशु एई जगतर पितांक निकटरे आपन पयाण करिवार समय उपस्थित हेलानी जानी जगतरे थिबा निजर जो लोक मानकु से प्रेम करथिले से मानक प्रति चूड़ात्मक प्रेम प्रकाश कले और रात्रि भोज समय तबे निस्तार पर्व समय ए घटना घटिछि हे निस्तार पर्व सहित आम मानकर पाप क्षमार कोन सामंजस्य बा संपर्क अछि ता जानिबा आवश्यक ते माने आमे जानू यात्रा पुस्तक प्रारंभ रे इस्राएल गोष्ठी मिस्र मध्यरे
दासत्व जीवन काटुथिले आ दीर्घ 430 वर्ष काल सेमानकर जीवन रे से कष्ट जातना दुख सब अनुभव करुथिले। यह गोटे बंदित्व आमे जेपरि पापर बंदित्व रे थिबा सदृश्य से समय सेमानक पई सबठारु महत्वपूर्ण बंदित्व अवस्था रे थिले आ से बंदित्व रो मुक्त पई गोटे दिन धार्य कराउछथि। 9टी महामारी शेष हो जाइछि। फारो मानु नाहंती यात्रा पुस्तक आमे देखिछु। फारो जेते सब आश्चर्य कार्य गुडी को घटिला से सबरे से इतस्थित होउथिले सत किंतु आउ थरे ताकर मन कठोर करूथिले किंतु शेष महामारी आमे कहि पारू आ से शेष महामारी पई गोटे स्वतंत्र चिठी आमे कहि पारू स्वतंत्र वाक्य मसांक निकट उपस्थित हैला आ तार विषय रे लेखा अछि 12 पर्व रे आ 12 पर्व एक पद रु तार 4 पद मध्ये आमे देखिबु प्रधान मास प्रधान दिन बोली लिखा है। तापर आपण सेटा जिहुदी मानकर प्रथम मास जिहुदी मानकर प्रथम मास कोन निसान मास आ निसान मास साधारणतः पड़े मार्च 15 रु अप्रैल 15 भितर। तबे आज केते तारीख 14 तारीख एक्जेक्टली समान एही दिन अर्थात 14 तारीख राति रे ऐतिहासिक माने कैलकुलेट मध्य करिसंती आज दिवस रे सम्मान 14 ऑफ अप्रैल रे ई घटना घटिथिबा कथा आ एई दिन रे ईश्वर मिस्र देशरु इस्राएल लोक मानकु राता राति मुक्त करिथिले। राता राति मिस्र दासत्व बंधन रु मुक्त करिबा पाई से गोटे नियम स्थापन करी कहिले मसाकु देखो लास्ट 10म महामारी आ ता पाई तुमे कोन करिबो 12 पर्व 500 पद रे जदी आपण माने पढिबे लेखा अछि कोन यात्रा पुस्तक 12 पर्व 500 पद तेबे ईश्वर आदेश दौछंती मौसा कोन बोली समस्ते गोटे गोटे परिवार रु गोटे गोटे मेंढा के छाग नेबो आ तुमे से सब देखिबो कोन से जेपरी कोन थिबो बोली खाइछि निर्दोष कोन कोन निर्दोष 1 वर्षीय और कुशाबक हेबो। निखुंत निर्दोष माने कौन से अपराध करि नथिबो। द्वितीय तो 1 वर्षीय माने टोटली कमल कमल माने किछि जानि नथिबो इनोसेंट आउ कुशाबक पुरुष कथा लिखाइ आ जीसु ख्रीष्ट ए तीनोटी विषय निदर्शन अटंती। आ एठी आमे देखुछु नेबो तापर कोन करिवो 7 पद रे लिखा अछि पुनी लोक माने ताहार किछि रक्त नै जो गृह मध्य मेष भोजन करिवे सेही गृह द्वार दुई बाजुबंध और कपाल ऊपर ताहा लगेइबे अर्थात आकु मारिबो आ तार रक्त को कोन करिवो दुईटी बाजुबंध आ बाजुबंध ऊपर कपाल दुग्ध आसीबे आ जो गृह रे ए बाजुबंधरे रक्त लागि नाही से गृहर प्रत्येक प्रथम जात संतान हत हेबे 5 पद रे लिखा अछि। पुणी कोन हैला बोली तहिरे सिंहासन विविष्ट फारों प्रथम जात ठारू चक्की पेषणकारी दासीर प्रथम जात पर्यंत मिस्र देश सहित समस्त प्रथम जात और पशु मानकर प्रथम जात मरिबे। जा गृह रे रक्त नाही सेमानक गृहर प्रथम जात मृत्युवरण करिबे। ता माने वंश निपात हेबा कथा ताकर परिवार रो वंश निपात हेबो पाप रे आ सेति पाई इस्राएल गोष्ठी समस्ते से माने बाजुबंधरे रक्त लगेइले किंतु मिस्रीय माने ताहा करि नथिबा लागि लेखा जाय समस्त परिवार रु मिस्रीय मानकर समस्त परिवार ठारू
ନବଜାତ ପୁତ୍ର ମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଆଉ ରାତାରାତି ଲେଖା ଅଛି 29 ପଦରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନନ୍ତର ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ର ସମୟରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହାସନ ପିଠିସ୍ଥ ଫାରୋଙ୍କର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ଠାରୁ କାରାକୁପସ୍ଥ ବନ୍ଦୀର ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଶ୍ର ଦେଶସ୍ଥ ସମସ୍ତ ପ୍ରଥମଜାତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଓ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମଜାତ ଶାବକ ମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ତାପରେ ତହିଁରେ ଫାରୋ ଓ ତାହାର ଦାସଗଣ ଓ ମିଶ୍ରୀୟ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ରାତ୍ରିରେ ଉଠିଲେ। ପୁଣି ମିଶ୍ର ଦେଶରେ ମହା କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଦନ ହେଲା, କାରଣ ଯେଉଁ ଗୃହରେ କେହି ମରି ନାହିଁ ଏପରି ଗୃହ ନଥିଲା। ତାପରେ 31 ପଦ କୁହାଯାଉଛି, ତହୁ ରାତ୍ର କାଳରେ ଫାରୋ ମୋଶା ଓ ହାରୋନକୁ ଡକାଇ କହିଲେ, ତୁମେମାନେ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ବଂଶ ଉଠି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର ହୁଅ, ତୁମମାନଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କର। ଅର୍ଥାତ୍ ଫାରୋ ନିଜେ ଡକେଇକି ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲି କହିଲେ, এই ବନ୍ଦୀଙ୍କ ଠାରୁ ତୁମେ ବାହାରି ପଡ ବୋଲି କହିଲେ। ତାପରେ 32 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତୁମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ମେଷ ଗବାଦି ପୋଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଯାଅ ଓ ଆମ୍ଭକୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆଶୀର୍ବାଦର କଥା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି। ତେବେ ଏଇଟା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରରୁ କେହି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଠିକ୍ ତଦ୍ରୂପ এই ଘଟଣାକୁ ମନେ ପକାଇ ସେମାନେ ଯେପରି ମୁକ୍ତ ହେଲେ, ଜଗତର ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ରାତାରାତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏଇ ରାତିରେ, ପିତା ଯଦି ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହୁଏ এই ପାନପାତ୍ର ମୋ ଠାରୁ ଦୂର କର, এটা ମୋର ଇଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ସଫଳ। ତେବେ ସେ ମରିବା ରକ୍ତ ଦେବାର କଥା ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଏ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଲେବ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ତାର 17 ପର୍ବ 11 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ହେଲେ ରକ୍ତର ପାୱାର କେତେ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଲେବ୍ୟ ତାର 17 ପର୍ବ 11 ପଦ କଣ ଲେଖାଯାଏ? ରକ୍ତରେ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ଥାଏ, ଦେଇଅଛୁ। ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ରକ୍ତ ହିଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତର ଆକର ଅଟେ। ତେବେ ରକ୍ତହୀନତା ହେତୁ ଲୋକ ମରନ୍ତି, ତଦନୁସାରେ ରକ୍ତ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ଆଉ ସେଇ କଥା ପ୍ରତିପାଦିତ ହୁଏ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ରକ୍ତ ଦେଇ ଆମକୁ ଜୀବିତ କରନ୍ତି, ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି, ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମର ପବିତ୍ରତାର ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ଆମେ ହଉ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଆସେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ରୋଟି ଆଉ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଉଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 26 ପର୍ବ 27 ଆଉ 28 ପଦ ପଢିବା, ସେଠାରେ ସେ ନିଜେ କହନ୍ତି କଣ ବୋଲି? ମାଥ୍ୟୁ 26 ତାର 27 28। ଏଥିରୁ ସମସ୍ତେ ପାନ କର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି କଣ? କାରଣ ଯେଉଁ ନିୟମର ରକ୍ତ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାତିତ ହେଉଅଛି, ଏ ମୋହର ସେହି ରକ୍ତ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ କେବଳ ପାପ କ୍ଷମା ହେବା ନିମନ୍ତେ, ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେଟ୍ ହେଇଥିଲା ବା ବହିଥିଲା। ଆଉ ଯୀଶୁ ନିଜେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମାନ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଏଫେସୀୟ ତାର 1 ପର୍ବ 7 ପଦରେ ଆମେ ଯଦି ପଢିବୁ, ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ ଏଫେସୀୟ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ। ଆଉ ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ? ତାହାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ରୂପ ନିଧି ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ସେହି ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଠାରେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଅପରାଧ ସବୁର କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଅଛୁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅପରାଧ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛୁ, ଆଉ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ହେଇଛୁ। ତେବେ ସେଇ ମୁକ୍ତି ଯାହା ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଲେ, ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଉଛୁ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଠାରୁ କେବଳ
जीशु ख्रीष्टଙ୍କର ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ ଆଉ ମାଂସ ଆମେ ଅଂଶୀ ହଉ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଜହନ ତାର 3 ପର୍ବ 5 ପଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ମାଂସ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତେବେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ ଜହନ 3 ତାର 5 ପଦ, ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ପାପ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ଦେଲେ ସେ ରକ୍ତ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁ ତେବେ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂତନତା ଆସେ। ଆଉ ସେଇ 1 ପର୍ବ ପ୍ରଥମ ଜହନ 1 ପର୍ବ 7 ପଦ ଆମେ ପଢିବା ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଜ୍ୟୋତିର୍ନିବାସୀ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯଦି ସେହିପରି ଜ୍ୟୋତିରେ ଆଚରଣ କରୁ ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ସହଭାଗିତା ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିର ଆଚରଣ କଲେ ସହଭାଗିତା ଅଛି, ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୀଶୁଙ୍କର ରକ୍ତରେ ଧୌତ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇ ଏକ ଜ୍ୟୋତିର ଆଚରଣ, ଜ୍ୟୋତିର ସନ୍ତାନ ସଦୃଶ୍ୟ ଆଚରଣ ଆମେ କରୁ। ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା କେବଳ এই প্রভুଙ୍କର রক্ত মাংসର ଅଂଶୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଫରଗିଭନେସ୍ ଅଫ୍ ସିନ୍ ବା ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ କ୍ଷମା ପାଇବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଫେଥଫୁଲନେସ୍ ଟୁ ସେଭିୟର, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ଅଂଶୀ ହେଲେ ହିଁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେବୁ। 16 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ 10 ପର୍ବ 16 ପଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଲେଖା ଅଛି କଣ ବୋଲି, ଯୋଉ ରୋଟି ଆମେମାନେ ଭାଙ୍ଗୁ ତାହା କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଶରୀରର ସହଭାଗିତା ନୁହେଁ। ରକ୍ତ କଥା ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଟିର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ହାଉ ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରେଡ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଲାଇଫ୍, ଖାଦ୍ୟ କେତେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପାଇଁ। ଆଉ ବ୍ରେଡ୍ ଡିଫାଇନ୍ସ ୟୋର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି। ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁ ତେବେ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରୁ କିପରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ତେବେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଆମର ପରିଚୟ ଦିଏ ଆମେ କିପରି ବଳିଷ୍ଠ ଅଟୁ। ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ ଆମେ ଯାହାର ଲୁଣ ଖାଉ ତାହାର ଗୁଣ ଗାଉ, ତେବେ ଆମ ଶରୀରରେ ଆମେ କାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛୁ? ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛୁ ନା ଶୈତାନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛୁ? ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନର ଯୋଉ ଆହାର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଗାନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ଆହାର କାହାର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଏଇଟା ଈଶ୍ୱର ଦତ୍ତ ଆହାର ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ତୁମେ ଦେଇଥିବା ଆହାର, ତେବେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଉଛୁ। ଯଦି ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ମୁଁ ଏଇଟା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ମୁଁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି, ମୁଁ ଚାକିରି କରୁଛି, ମୁଁ କମାଉଛି ଆଉ ଏସବୁ ଖାଉଛି, ତେବେ ମନେ ରଖୁ ଆମେ ଜଗତର ଆହାରକୁ ଭୋଜନ କରୁଛୁ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଗତର ଗୁଣ ଗାଇବୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆହାର ଗ୍ରହଣକାରୀ ବା ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ବିଷୟ କରି ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ଗାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଗୁଣ ଗାଇବାର ଦିନ ଆଜି। କି ଗୁଣ? ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୁଣ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ବେଶୀ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରୁଛୁ ଆଜି ଦିବସରେ। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ପିତର, ତାଙ୍କର ଫେଥଫୁଲନେସ୍ କଥା, ଆଉ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦା ତାଙ୍କର ଫେଥଫୁଲନେସ୍ କଥା। ପିତରଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କଥା ଆଉ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା କଥା। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଜହନ 13 ପର୍ବ 21 ପଦରେ କହିଲେ, ରାତ୍ର ପଦ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ମତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଯୀଶୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। 2ଟା ରେସ୍ପଣ୍ଡ। ଆଉ ଗୋଟେ ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପିତରଙ୍କର, ସେ କହିଲେ ସିଧାସଳଖ, ଯଦି ଆମେ ଲୁକ 22 ପର୍ବ ତାର 33 ଆଉ 34 ପଦରେ ଯଦି ପଢିବୁ ସେଠି ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସମୟ ପଡେ ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କାରାଗାର ଭୋଗ କରିବି, ଆଉ ସମୟ ପଡେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ
କରିବି ତେବେ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭାଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକିବା ପୂର୍ବରୁ 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ, ଆଉ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପଳେଇଲା। ଫେଥଫୁଲନେସ୍ ଟୁ ସେଭିୟର ବା ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଥିଲା ଉଭେଇଗଲା। ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦା, ଯୀଶୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦାକୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି, ଯେ ତୁମେ କିଏ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ? ଆଉ ସିଧାସଳଖ ଜନ ତାର 13 ପର୍ବ 26-30 ପଦରେ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ମୋ ସହିତ ଏ ପାତ୍ରରେ ହାତ ବୁଡ଼େଇଛି ସିଏ ମୋତେ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ। ହେଲେ ଇଏ ଇସ୍କାରିୟୋତ ଜିହୁଦା ସେ ସମାନ ନଦୃପ ସେ ବାହାରକୁ ଗଲା ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ 30 କୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କଲା। ଦେଖାଯାଏ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 26 ପର୍ବ 14-16 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ 30 କୋଟି ମୁଦ୍ରାରେ ବିକ୍ରି କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ସେ 30 କୋଟି ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିକି ଯାହା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ତା ପାଖରେ ରହିଲା କି? ଆଉ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଲେଖା ହେଉଛି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 27 ପର୍ବ 3-5 ପଦ, ଟିକେ ପଢିବା କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି, ସେ କ'ଣ କଲା ସେ ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ। से फेरई आनी दउछि जाठारु नहीं किला से फेरई आनी दउछि। तापर कहछि मु निर्दोष रक्त समर्पण करी पाप करी अछि, से स्वीकार करी कहछि एटा हमर मूल्य नै, तू तार कथा बुझे से 30 कोटी रौप्य मुद्रा कोन करिवो तू बुझे। तापरे तामने तार से 30 कोटी रौप्य मुद्रा मत तार कार्य आसिला नहीं। तो विश्वस्तता देखो तू दुई पटे थिबा डबल क्रॉसिंग माइंड एपटरू यीशुंकर कोषाध्यक्ष यीशुंकर दलर कोषाध्यक्ष थिला आउ से एते मात्रा रे यीशुंकर सहित रही एते मात्रा रे धन अर्जन करिथिला तो सहित आउ भी पर्सनली ताको अमाउंट दरकार थिला किंतु से सब मध्य ताको कार्य आसिला नहीं। फेथफुलनेस कथा एठी आसी आमे मध्य आज विश्वस्त हेबार दिन आमे प्रभुकर रक्त मांसर सहभागी हेला परे बाहर जेतेबेला आमे जीवु आमार कार्यकलाप इस्कारियत जिहुदा भरे आनबाक हेबो नाही कि अल्प समय पाई जो भीतर कार्य कले से परि अस्वीकार स्वभाव आम हेबाक हेबो नाही। अर्थात बाहर धन पाई आसक्त होई यीशु को बिकिबा को हेबो नाही। बाहर अल्प समय लाभ पाई यीशु को आमे अन्य मानव ठारे लज्जित हेबा को देबा को हेबो नाही। आज जदि प्रभुकर रक्त मांस आमे ग्रहण करू प्रिय माने जड़े कहती नो फेथफुल जो माने विश्वस्त नहांती विदाउट रिपेंट दे आर डेड। अर्थात जो माने अनुतप्त हेबे नहीं भूल करी बा अविश्वस्त थाई अनुताप करंती नहीं से माने मृत्युवरण करंती। तबे आमे देखुछु इस्कारियत जिहुदा से भूल कले विश्वस्त हेले नहीं आउ अनुताप मध्य कले नहीं किंतु आमे देखुछु पितरंकु ताकर विश्वस्तता अल्प समय पाई नथिला किंतु से रिपेंट कले अनुताप करी फेरी आसिले आउ पाइले लाइफ में आउ थरे जीवन पाइले। तबे आम जीवन रे जदि से परिस्थिति आसी तबे आमे आउ थरे रिपेंट करी बा अनुताप करी फेरी आसी मन फेरे तांकर सहभागिता प्राप्त हेबा। तबे फेथफुलनेस टू सेवियर रहबा जेतबे हम प्रभु रक्त मांस ग्रहण करूछु आम शरीर मध्य विश्वस्तता देखा दिबार आवश्यकता अछि। और थर्ड शेष विषय फेलोशिप विथ सेंट्स साधु मानक सहित सहभागिता पाइबा।
ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ସହଭାଗିତା 17 ପଦ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ ପ୍ରଥମ Corinthians 10:17 ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ରୋଟି ଏକ ହେବାରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅନେକ ହେଲେ ଏକ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପ ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ସେହି ଏକ ରୋଟିର ଅଂଶୀ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରକ୍ତ ମାଂସର ସହଭାଗୀ ହଉ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆମେ କମିଂ ଅଣ୍ଡର ୱାନ୍ ସ୍କାଏ ଗୋଟିଏ ଆକାଶ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛାତ ତଳେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସୁ ଆଉ ସେ ଛାତରେ नो रिच नो पुअर केही धनी नहीं केही दरिद्र नहीं नो एजुकेटेड नो इलिटरेट केही शिक्षित नहीं केही अशिक्षित नहीं नो ब्लैक नो व्हाइट केही कला नहीं केही धला नहीं रंगर भेद नथाए नो फीमेल नो मेल बा कौनसी महिला नहीं कि कौनसी पुरुष नहीं कहार मध्य पार्थक्य नथाए ସେଥିପାଇଁ ଗାଲାତୀୟ 3:28 ପଦରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଯିହୁଦୀ କି ଗ୍ରୀକ ଦାସ କି ସ୍ୱାଧୀନ ପୁରୁଷ କି ସ୍ତ୍ରୀ ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ରହି ପ୍ରଭେଦ ନାହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏକ ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ବଂଶ ଆଉ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯିହୁଦୀ ହଉ କି ଗ୍ରୀକ ହଉ ଜାତି ହଉ ବିଜାତି ହଉ କି ଦାସ ହଉ କି ସ୍ୱାଧୀନ ହଉ कि पुरुष स्त्री आमको भीतर प्रभेद नथिबा आमे समस्ते ईश्वरक उत्तराधिकारी ताकर संतान संतति भाबे परिचय पाई ताकर भोजर अंशी होबा आ सेति पाई एटा फेलोशिप ऑफ सेंट्स जेतबे प्रभु पर रक्त मांस सहभागी हेबु आ अनेक अछंती जो माने कि वर्तमान पर्यंत मंडलीर श्रृंखला मध्य न रही जीवन काटंती निज जीवन को ईश्वर पृथकीकृत हो गोटे भिन्न जीवन काटती निज इच्छा काटा सदृश हेले से माने आमे कहि पारो से छातरे नहंती से छात तले से माने नहंती आ सेति पाई से माने भोजर अंशी होती नहीं ए घटना जेतबेले हमको आमे पढु सेतबेले मने पड़े निश्चय मानना ईश्वर जेतबेले मानना देले इस्राएल गोष्ठी को आ यात्रा पुस्तक तार 16 पर्व 14 ରୁ 18 पद मध्य माननार अर्थ होची सदाप्रभु को दत्त अन्न सदाप्रभु देइबा आहार आ सेठी जेतबे मानना दिया गला लेखा अछि जे अधिका संग्रह कला ताहार बढिला नाही आ जे अल्प संग्रह कला ताहार नियंत्य हेला नाही तबे आमे एठी आमे अनेक समय आमे बेसी प्रभु को रक्त मांस ग्रहण कले बेसी पाप क्षमा हम नाही समस्ते समान पाप क्षमा पाई केवल आम मन को जागृत करने दरकार आउ दीटा घटना मन पकई दिए जो जीशु 5000 लोक को खाइबा को देले आ जीशु 4000 लोक को खाइबा को देले ए सब गोटे कथा मन पकई दिए गोटे सहभागितार जीवन सहभागिता अर्थात आमे जदि ईश्वरकर वार्ड मध्य रही तेरे समस्ते परस्पर निमंते चिंता करिबो साधु मानकर साधु अर्थात लोभी नथिबे से माने परस्पर अन्य मानक पाई चिंता मध्य करूथिबे तेणु आज जेतबेले आमे प्रभुकर रक्त मांसर सहभागी होउछु तेबे केतोटी विषय ध्यान रखिबा दरकार साधु मानकर सहभागिता आसीबा साधु के आमे सेतेबेले पर्यंत साधु होबु नै जेतेबेले पर्यंत आम मन रे ईर्षा अछि जेतेबेले पर्यंत आम मन रे मन मालिनता अछि जदि का सहित किछि मन मालिनता अछि आ प्रभु बदास की ग्रहण करि देबु आ सीधा दान पकई देबु आ पळै ते मन रख तार अर्थ किछि नै कारण आमे सहभागिता रे आसुछु आ से सहभागिता रे आमे से साधु मानक सहित समस्त को साक्षात करूछु पालक सहित प्राचीन सहित मंडल प्रत्येक सहित साक्षात करूछु आ कौन बोली मु अनेक समय आजिकल भूली गलु कौन बोली सलाम सलाम सलोम सलोम माने कौन पीस शांति पीस बी विथ यू शांति रे आमे रहिबा विगत दिन रे आमे कौन संघर्ष होइतिला माडगोळ हेतिलु आम जीवन रे मन माली नथिला किंतु आजि थारु आमे गोटे मिलनर जीवन काटिबा साधुर जीवन होछि मिलनर जीवन साधु माने ताकू ईर्षा करती नाही द्वेष करती नाही मन मालिन चिंता करती नाही तबे हमर मन सेपरि हेबा दरकार जेतेबेले आमे प्रभुकर रक्त मांसर सहभागी होछु तो प्रभु अनुग्रह करतु प्रभुकर से
भोजर अंशी हेबा द्वारा यही शक्ति आम प्राप्त हो पापर क्षमा प्राप्त हो पुणी आम विश्वस्त भाव आम जीवन को ईश्वर समर्पण करूँ आशेषत एक सहभागितार जीवन मध्य आम कालातिपात करूँ प्रभु होगापी प्रत्येक आशीर्वाद करूँ कल्याण कीर्तन करवा समस्त बोधरगम्य ईश्वर सहाय शांति ख्रीष्ट जीशु सहभागित तुम हृदय मन को सुरक्षा कर